Baik, kita bertemu lagi dalam konten saya yang berjudul Belajar Academic Writing ya, English Writing. Jadi di sini saya akan belajar mengenai membuat tulisan dalam bahasa Inggris, tapi tentunya saya harus punya background dulu atau teori yang bagus. Jadi sini saya belajar teori-teorinya dulu. Nomor 1.5 ini merupakan video ketiga atau keempat ini. Number and verb agreement. Generally speaking, the noun closest to the verb determine whether the verb is in singular or a plural form. Secara umum, ya, eh, kata benda yang terdekat dengan kata kerja menentukan apakah kata kerja itu bentuk tunggal atau bentuk plural. Example: the majority of books have now been digitized by Google. Mayoritas buku-buku, nah, ada kata majority of. Books have kalau dia plural have, kalau dia singular has. In this example, there are two nouns, majority and books, but books is closest to the verb have been digitized. Now we go and look for the example application, ya. 1. This is the correct one. On the right side is on the incorrect one. Around 40% of the funds have been deposited. Funds have, not funds has. Next one, the majority of those interviewed were African Americans. Correct one, majority and those, plural followed by verb were. The incorrect one, majority of those interviewed was African American. This is incorrect. The third one, only a quarter of these men are. Hanya seperempat dari laki-laki ini yang masih hidup. Oh, this one, a quarter of. This mean plural ya. Only a quarter of all this mean is singular. Okay. Now we look at the theory number 2. A number of requires a verb in plural. Kata number of diikuti dengan jamak atau plural. The number of requires verb in singular form. Kata the number of bentuknya yang diikuti bentuk tunggal. Now we look at the example. A number of papers have, not has. Ini salah. The number of papers being published has, because the number tunggal, a number of jamak. Okay? Nah,
We go to the third theory. A set of, a series of requires a verb in its singular form. Kata set of, a series of, diikuti kata kerja tunggal. Now, a set of three parameters is obtained. Three parameters tunggal is not area. A series of experiments was not were ya. Let's look at the number 4 theory. The verb before more than is singular. Kata kerja sebelum more than bentuk tunggal. Example. This happens when there is more than one. Ini kata more than. Sebelumnya harus tunggal. Is. Not area. Oke. So, kita ulangi lagi ya. Sekarang majority of, ya, kata kerja majority of bisa dia singular atau plural. Ya. Contohnya tadi ini majority of this, ya, oke. Terus a number of itu diikuti dengan plural. The number of diikuti singular. A set of, a series of diikuti dengan singular. Sebelum more than one harus singular. Oke. Kita lanjut lagi ke pelajaran yang 1.6. Countable noun used with article. Kata benda yang bisa dihitung dan penggunaannya diikuti dengan artikel. Artikel itu a, an, the. A countable noun is something you can count. 30 books, many manuscripts, 100 apples, several pieces. Ya. Jadi di sini kata benda yang bisa dihitung diikuti dengan artikel. Teori number 1. Before singular countable noun, you must put an article a, an, or the. Sebelum kata benda yang bisa dihitung tunggal harus ada artikel. Example. A book is still, not book is still. The book, not book. This acts as an alternative, not as alternatif saja. Jadi sebelum kata benda tunggal harus ada a and the. When I was a student, jangan when I was student. You cannot leave the country without a passport. Jangan we cannot leave your country without passport. Itu salah. Nah, teori number 2. If you are talking about something in general, do not use the with plural noun. Kalau kita maksud yang kita cakapkan itu adalah secara umum, jangan dimasukkan D di depan kata benda yang plural.
Contohnya kita lihat ya. Funds are. Ini betul. Jangan the funds are. Ini salah. Lanjut. Throughout the world, full professors. Jangan the full professors. Then researchers, bukan the researchers. Kenapa? Yang kita maksud adalah profesor secara umum, peneliti secara umum ya, bukan tertentu. Teori number 3. Scientific and technical acronym whose last letter stands for a countable noun behave like other countable noun. They thus require an article when used in the singular and s when used in the plural. Singkatan. Bukan singkatan. Istilah-istilah sains dan teknis yang huruf akhirnya menunjukkan kata benda yang bisa dihitung atau countable noun bertingkah seperti countable noun yang lain. Maka mereka membutuhkan sebuah artikel. Ya, kita lihat contoh barangnya. Access requires a pin. Pin salah tadi kita akronim itu, maaf. Akronim itu singkatan. Singkatan ya. Jadi kalau ada singkatan istilah teknis itu membutuhkan di depannya. Ya, karena PIN ini singkatan dari Personal Identification Number. Maka harus Kedua, the number of purchases of CD. Ya, CDs itu singkatan dari compact disc. Ya, makanya is the number of. Ingat tadi kalau ada the number itu jangan kita tersesat dengan ada CDs pakai S. Ada aturan di atas tadi mengatakan the number selalu diikuti dengan ini singular. Makanya jawabannya ini adalah is. Ya, nomor 4. After S dan in, a few singular countable noun are used without any article. Setelah kata S dan in, beberapa, ingat, beberapa kata benda tunggal yang bisa dihitung digunakan dengan tanpa artikel. Contoh, we use a key resistor, a 5 key R, placed in series. All non-dummy variables are in log form. Bukan all non-dummy variable in a log. Ini salah ya, a log. We use X as input. S input and Y as output. Jadi sesudah kata S atau in tidak boleh plural ya, tapi untuk kata benda tertentu ya. Baik, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.